Menjua-jua man Bantak Rina, terkhusus man Bandu perpulungan GBKP Runggun Litua Timur. Salamati metadah kami man Bandu, pengharapan kami, kam krinali ibas keadaan sehat ras menjuah-juah. Sekapak sana kita ngelakukan perpulungan jabu-jabun taibas warisi sendah, sopesi benakan perpulungan jabu-jabunta, mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab mendendenta, nomor 360 ayat si pemena ras si pedoaken. Mari ras kita toto kita. Pengatakan bujur simbelin naisahkan kami man bandu Tuhan, sebab tetap igezapkan kami, penemanindu radukan kelang atindu, tetap ngarak-ngarak kegluhan kami kerina perpulungandu. Bujur Tuhan, ibas kelang atindu, si tetap igezapkan kami, ibas kegluhan kami. Malam mati kami Tuhan, sehkapak sana ibas wari indah, kami ngelakukan perpulungan jabu-jabu kami. Iberikan du dengan waktu ras kesempatan man kami perpulungan du. Kuna muji kam, kuna permuliakan gelarndu. Janah kentisik nari, idangkahkan kami sada bagian karena katandu. Pengharapan kami Tuhan, katandu si kentisik nari bagikan kami. Banci yang kai kami, ras ipakikan kami bas kegluhan kami. Kemahandu, lalik kebluhan, lalik kepentaran ibas ia. Kam singa jarisa, kelah ngasup ia nurikan kebenaran katandu, bagi singena atindu Tuhan. Ngerana dagena kam Tuhan, sebab kami kerina go sikap mendengkahkan kam. Arah anak du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelangit Tuhan, si jadi bahan renungan ta, ibas PJJ tawari indah, ibuat ibas padan simbarunari, ibas kitab Roma Sada ayat 8 seh kubas ayat 12. Yogekan kami man Bantak Rina Roma Sada ayat 8 se ayat 12 begenda kata di bata. Paulus ertoto ngatakan bujur man di bata. Perlebih ku katakan bujur man di batangku arah Yesus Kristus, arkitikan kam kerina. Sebab ngombar berita na ibelang-belang dunia indah karena kini tekendu. Rusur ke kam ku ingat ibas pertotonku. Di bata saksina maka kaisiku katakan indah tuhu. Ia ma di bata siku sembah alu bulat ukur ibas meritakan berita simriah karena anakna. Kupindukan man di bata, gelah adi sentudu ras pratena, ibrekan namin kesempatan man bangku gunandahi kam.
sebab merincuh kel aku jumpa raskam. Gelah ku bagi-bagikan man bandu pemere pertendin gunang pegegehi kini tekendu. Maksudku gelah ipegegehi kita pekepar. Kam ku pegegehi alu kini tekenku, janah aku ipegegehindu alu kini tekendu. Sejenda pengogen kata di bata, perpulungan sini ke langit Tuhan, si jadi tema man bantai bas PJJ minggu indah emakap mesikal aku jumpa raskam. Perpulungan sini ke langit Tuhan, bahan PJJ ibuat ndai bas kitab Roma sada ayat 8 se ayat 10:2, si jadi tema mesikal aku jumpa raskam, sendalanan kari ras makna teknologi informasi karena hubungan sosial ta sentuhan ras teman-teman manusia. Man banta krina perpulungan sini ke langit Tuhan, sada bagin silaban silit ibas kegeluhan ta, emakap harus ngelit hubungan taras kalak sideban. Labo banci aku geluh si sada, labo aku banci dalani kegeluhanku tanpa penampat kalak sideban. Jadi biak ta selaku makhluk sosial, tentu kita perlu hubungan ras kalak sideban. Gua pape bas perdalanan kegeluhan ta, labu krina banci terdungi kita alu sisada. Perlu nge kita kehadiran kalak sideban, perlu nge kita penampat kalak sideban. Bisa rau gua lah pegia keberadaan geluhku, labu sempurna adilali kehadiran kalak sideban di bas kegeluhanku. Berarti perlu aku kehadiran du, perlu aku penampat du, perlu aku hubungan ras kalak sideban. Sebab pasti menyempurnakan kegeluhan tarah ulina. Okay. Jadi labo ICP manusia si tepa di bata ngasup geluh si sada. Adi bas padan sindekah pe bas kitab Kejadian di bata pe nepa dilaki ras diberu. Kunaban si saling melengkapi. Labo dilaki saja, labo ka diberu saja. Tapi dilaki ras diberu itepa di bata guna saling melengkapi sadara sedebanda. Berarti arah hepe teridah bahwa kehadiran skala manusia pasti erguna kaman temanna manusia. Jadi karena kita itepa di bata indah erkawitan sadara sedebanda, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Adi rukur kita ibas bahan PJJ yang tak berindah, Paulus skala situhu-tuhu luar biasa ibas pelayanan na selaku ia perberita simriyah. Paulus situhuna labo dengar pernah jumpa ras perpulungan Roma. Langa boya pernah ku Roma gunan jumpai perpulungan i Roma. Tapi Paulus ngombegi karena uga kini tekan perpulungan i Roma janah lit ketadahan Athena guna jumpa ras perpulungan i Roma, tapi langaka lit kesempatan guna jumpa ras perpulungan ni. Tapi akap kami luar biasa, uga ni nandai Paulus ibas surat na indah, Paulus tertadah artikel nandangi perpulungan Roma. Janah lit sada pengharapan na, lit sada surah-surana, lit minkari kesempatan ibrekan di bata manbana guna bansi jumpa ras perpulungan i Roma. Tapi anempe Paulus langa jumpa secara pribadi ras perpulungan Roma, tapi ngo ibegina uga kegeluhan perpulungan, uga kegeluhan kini tekan perpulungan i Roma. Si luar biasa adalah Paulus ertoto karena perpulungan ini. Luar biasa kele. Paulus langa pernah dahi perpulungan i Roma, tapi ertoto ya nandangi perpulungan ini. Raslit surah-surana guna jumpa ras perpulungan indah. Rasi paling belin kelayakap kami surat Rasul Paulus man perpulungan Roma indah membuktikan bahwa tuhu-tuhu yang mediate nandangi perpulungan i Roma. Anempe secara pribadi Paulus langa pernah dahi perpulungan indah. Kai nina, kai siku katakan tuhu dibata jadi saksina bahwa Paulus mediate nandangi perpulungan Roma indah. Anempe langa ia pernah
jumpa secara pribadi ras perpulungan i Roma. Jadi bansi sidah anempe megi berita karena kini tekan perpulungan Roma, Paulus encidahkan kepedulianna, encidahkan kelang Athena, ras encidahkan kriahan ukurna, kiti-kitikan ibegina berita bahwa perpulungan i Roma nggonandai karena Tuhan. Ras Paulus tetap ertutu karena perpulungan indah, ras mabai ketedahan Athena gunaban si jumpa ras perpulungan i Roma. Lakam du luar biasa. Mesikal kel jumpa Paulus ras perpulungan i Roma. Metedah kel Athena, janah totona bansi min ibreken Tuhan kesempatan manbana guna bansi dahi perpulungan i Roma. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Paulus tetap bertedah ate nandangi perpulungan i Roma. Tapi surah-surahna gunandahi perpulungan indah lidengaka alang abadna. Uga ketedahan ate Rasul Paulus jumpa ras perpulungan i Roma, tujunna emakap bansim pegegehi kegeluhan kinitakan pekepar. Berarti Paulus pegegehi perpulungan Roma, bagai kape sebaliknya. Labo lalit tujun Rasul Paulus, ibas ketedahan Athena jumpa ras perpulungan Roma. Labo gelah enggo saja, tapi kain inanda ibas Roma sada ayat 8 ayat 12 inda, tujun Rasul Paulus emakap membagikan pemere pertendin. Pegegehi perpulungan i Roma tupung sye. Perpulungan sini kelangi Tuhan, surat Rasul Paulus memang mempegegehi ras encidahkan kelang ati Rasul Paulus nandangi perpulungan i Roma. Surat jadi salah sada hal si efektif tupung sye ibas pelayanan Rasul Paulus kunan cidahkan kelang Athena man perpulungan i Roma. Tapi ya di si idah ibas perkembangan si genduari surat laneka efektif kuna mempegegehin tah pencidahkan hubungan tas sadara sedebana ibas perkembangan teknologi informasi indah adisinan surat nggo tempat terlupakan tapi adina Rasul Paulus ibas zamanna ibas masana surat kasih paling efektif guna mencidahkan hubungan secara pribadi ras perpulungan adi genduari ibas perkembangan teknologi informasi si lebih luar biasa ibas zaman genduari melalui teknologi informasi singgo lebih canggih melalui telepon, melalui SMS, WA, email, video call, Instagram, Skype, mungkin ada gundari ngoka zaman Zoom, kerina perkembangan teknologi informasi si banci empedehar kita ras teman-teman manusia si mungkin lid ibas kedauhan. Tapi lajar kita arah kai silakukan perpulungan i Roma BGKP kai silakukan Rasul Paulus nandangi perpulungan i Roma. Mungkin melala memang pilihan ibas teknologi informasi indah banci empedehar sindau tapi megati empedau sindehar mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Karena sibuk menikmati interaksi melalui dunia maya sehingga tanpa memperdulikan realita ibas dunia nyata. Arah Paulus kita lajar kepekan penting keljumpa. Rasul Paulus tempa ibas suratna indah man perpulungan i Roma memang banci mengungkapkan ketedahan Athena man perpulungan i Roma tapi lebih hasasi Athena jumpa ras perpulungan Roma. La tempa seh maknana adi arah surat saja ngencai pegegehi perpulungan indah adilah jumpa. Jadi Paulus menganggap bahwa arah perjumpaan ini maka simbelin na ngaruhna begi anem pe pegegehi nga perpulungan indah arah surat tapi perjumpaan ini maknana si paling luar biasa sebab jumpa ini gua pepe di ngur tadah ati adi si peridahan adi jumpa gua pepe malam nari lah saja secara kula tapi pesara pertendin ras toto Rasul Paulus ibas ketedahan Athena jumpa ras perpulungan Roma adi sinan ibas bahan PJJ tawari inda adi arah tema tanina mesikal aku jumpa ras kam
arah perjumpaan tapi ras teman ta manusia adi jumpa kita sadara sedeban na banci si pegegehi teman te arah kerehenta. Adi ini nande Rasul Paulus adi jumpa kuras kam ku pegegehi kampe pegegehin do aku. Me luar biasa kele. Kam ku pegegehi alu kini tekenku, jana aku ipegegehin do alu kini tekendu. Makna na perjumpane lebih ngeasangken kaipe. Adi sinan tema kecil PJJ tenda, hubungan sosialnya penting, hubungan sentuhannya penting. Paulus menganggap bahwa surat laban si mewakili ketadahan Athena man perpulungan Roma. Jumpa ngemakanggo makna si paling penting. Jadi belajar kita bahwa adina arah interaksi, teknologi, informasi, arah perkembangan zaman indah, mungkin arah media sosial ta. Banci ngemlala ke teman ta, secara media sosial, banci 100, banci 200, banci ribuan teman ta bas media sosial. Tapi si peduli kelman banta labo piga. Tapi ya dina jumpa ningene, nggak si paling penting karena kebutuhan kita manusia makhluk sosial, sentuhan itu penting. Dirikutkan tema tenda, hubungan sosial itu penting. Lah hanya bas dunia maya tapi nyata, tergejap kelang hatiku man bandu. Lid sentuhan, ada sapaan, lah hanya arah surat, lah hanya arah teknologi informasi. Tadi adisi banding keras zaman genduari APK bas situasi pandemi COVID-19 nenda. Adisi banding keneri mesikal kelaku jumpa raskam tah bege ngegenduari penggejapan tas sadara sedebanna. Retada hati kel kita guna banci jumpa sadara sedebanna baik tengah-tengah gereja anta, baik bas sektor ta masing-masing lakukan PJJ anta. Bicara kai peban pak sagenduari kuna banci mabai kita kerina nembah mantuhan. Yakap kami memang perjumpanenge si paling penting mereka ngaruh man banta. Langa dinang rana arah surat, entah arah online nenda gia ipegegehi kita pekepar. Mungkin megegeh kange, tapi tempa maknana berbeda ngia di si peridahan kita. Jumpa ku raskam beda nge, bicaraku genduari ngerana raskam melalui media sosial, entah arah rekaman indah, beda nge maknana aku jumpa raskam. Bicaraku sapa PK jua-jua perpulungan dari tua timur, sentuhan itu penting. Ku salami kam, salamin doaku, belin kel ngaruh nih bege. Jadi begem yakap kami ibas situasi Pak Sagenduari indah. Bicara arah ibadah online pe kita, rekaman ibadah minggu kita, rekaman ibadah PJJ kita, tapi ketik-ketikan situasi ini lah kita banci zoom para sedebanna. Mesikal kelaku zoom para skam, lakap duit ketadahan ateta kerina Pak Sagenduari. Tapi lit alang abadna ibas situasi indah. Begem kam ketadahan ate Rasul Paulus man perpulungan Roma. Canah ertoto yang mantuhan gelah banci dia jumpa ras perpulungan Roma. Yakap kami jadi totonta. Ibas ketadahan hatiku nandangi kam. Ibas ketadahan hati indu nandangi aku. Ibas ketadahan hati ta sadara sedebanna. Baba totonta mantuhan gelah banci kita jumpa. Baik ibas kebak tim minggunta. Baik ibas PJJ-ta. Sebab enges kriyahan situhu-tuhu. Adi bayang genduari. Tempa lalit maknana perdalanan kegeluhenta. Sakit lakaban si teremi. Meriah hukur pe lakaban si teremi. Iba situasi aru ATP lakaban si teremi. Padahal hubungan sentuhan, hubungan sosiale penting kelibas kita. Rekam tupung meriah hukur kue tambah gegehku. Rekam tupung lit perbebenku. Dahindu aku lit hubungan sosial ta bersentuhan kita meriah hukurku. Kebutuhan ta selaku kita makhluk sosial. La bansi wakili alu teknologi informasi zaman genduari. Kaipe la bansi menggantikan kerinana.
Teknologi informasi tidak akan pernah bisa menggantikan hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Maka perpulungan sini kelengi Tuhan, begem ibas bahan PZZ entah minggu indah, ternyata mesikal kita jumpa sadara sedebanna, bagi Rasul Paulus pe mesikal jumpa ras perpulungan Tuhan i Roma. Tak kami begem kam ketadahan ateta sadara sedebanna, ugakel paksa genduari mesikal kel kita jumpa sadara sedebanna, bagi kainina Rasul Paulus babana bastoto, kelaban sia jumpa ras perpulungan Tuhan i Roma. Begem kam toton tapak sa genduari indah, si baba bas totonta kelah jumpa ka kita bas waktu ras situasi singgo karya turken di bata alu menghuli. Tuhan Yesus pe sendiri ibas hubungan interaksina labo hanya terjengranan, tapi ia pe pernah berinteraksi adi bansi sioge bas perdalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pe pernah ngandung di tengah-tengah kecedaan ati Maria ras Marta ibas kematian turangna Lazarus. Kerehan Tuhan Yesus, ungkapan bahasa tubuh, interaksi, sentuhan Tuhan Yesus jadi pergegeh man Marta ras Maria tupung sie. Jadi kita pe bege, yakin kami emkam totonta, laban si igantikan arah teknologi informasi si berkembang pak sa genduari indah. Perjumpane maka nanam na belin kelman banta. Jadi tak kami bas bahan PJJ ta warisi sendah. Jadi pengharapan ta, jadi toton ta, ibas ketadahan ati ta jumpa sadara sedebanna. Penting kal memang jumpa kita sadara sedebanna perpulungan sini kelengi Tuhan. Ras tetap jadi sada toton ta ras pengharapan ta, kelah ibas kerina surah-suranta ras krina totonta di bata karinga turken krinana alu muhuli. Bansika kita jumpa sadara sedebanna kain dari Rasul Paulus, jumpa kuras kam, ku pegegehi kam alu kini tekanku, jana aku pei pegegehindu alu kini tekandu. Meluar biasa kele, berarti perjumpaan kuras kam ras aku, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Maknana si paling belin yakap kami arah perjumpaan te, ku pegegehi kam pe pegegehindu aku. Jadi interaksi satu dengan yang lain pegegehi kita ndalani perdalanan kegeluhanta. Canah te kita ibas toton ta surah-suranta dibatasi jujurisa, dibatasi ngaturkan sakrinana alu muhuli, ketadahan ateta bansikari ya turken di bata alu muhuli ras ipa jumpa kenaka kita alu dam krian ukur. Tuhan dibatasi masu-masu katana. Mari ras kita toto. Pengatakan bujur simbelin naisahkan kami man bandu Tuhan. Lajar kami arah katandu singgoi begikan kami bas warisi sendah. Rasul Paulus ibas ketadahan Athena nandangi perpulungan Roma. Canah babana ibas toto Tuhan. Pengarapan kami ibas ketadahan ati kami sadara sideban nape emkam jadi sada toto kami, jadi sada pengarapan kami kuna banci kami jumpa sadara sidebanna. Perjumpaan kami perpulungan du banci empegegehi pekepar, pegegehi teman kami, perjumpaan kami ras teman kami, bancika kami empegegehi kini teken kami sadara sidebanna. Sebab begekel biak kami selaku tinepandu singgo itepandu alu muhuli, perlukah kami kehadiran kalak sedeban. Pengarapan kami Tuhan ibas waktu ras situasi singgo yatur kendu kari alu muhuli, bancika kami jumpa sadara sedebanna ibas kelang ati Tuhan. Pasu-pasu kami Tuhan kerina perpulungan du kelah banci yang kai kami kebenaran katandu. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Kundari sepaksana kita pepulung persembahan ta, bas kita pepulung persembahan ta mari si puji Tuhan. Tandai kita ibas kita mendenden ta nomor 445 ayat si pemenaras si peduaken.
Mari sekitar toto karena persembahan tara syafaat tar toto kita. Pengatakan bujur simbelin na isahkan kami man bandu Tuhan, tetap igejapkan kami kelang atindu kubas kegeluhan kami. Ibas kerina kelang atindu ras pemerindu man kami Tuhan, gokai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasu persembahan kami indah, ajari gereja Tuhan, kuna bansi makikan persembahan kami indah, kuna pebelangkan beritandu si meriah. Tole tambahi rezeki man kerina perpulungan du Tuhan. Pasu-pasundu pendahinna, usahana, pencarinna, kela arah rezeki sidatkan nape, lakaya lupa guna ngatakan bujur man bandu. Tuhan ertoto kami, nandangi kegeluhan kerina ngawani perpulungan du, baik ibas PJJ sektor Danau Galilea, PJJ sektor Lo Jordan, PJJ sektor Uruk Golgota. Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhan kerina perpulungan du Tuhan. Berekendu kesehatan, berekendu kejuah-juahan, kam sirdahin ibas kegeluhan kerina ngawani perpulungan du. Bas masa-masa si cukup sulit paksa genduari indah. Kelang ati Tuhan lar leka ibas kegeluhan kerina perpulungan du. Ras kerina isi jabuna. Tandu si melias tetap redahin ibas kelang atindu Tuhan, ibas kegeluhan perpulungan du, tercukupi kerina keperluan ngawani perpulungan du, terkhusus pe ibas soal kesehatan, mejuah-juah kerina perpulungan du Tuhan, lali pinakit bengket kubas kegeluhan ngawani perpulungan du, kamsi nemani kami, kams kawal kami, kujapa pe kami laus, entah ibas pendahin kami, aktivitas kami, padahundu pinakit ibas daging kula perpulungan du, radukan kerina anak-anak du, KKR ras permata, ibas umurna singuda dengape, Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhna, ia pe tetap ia tahna, erkemalangan man Tuhan dibata. Pengarapan kami Tuhan, ibas ketedahan ate kami jumpa sadara sedebanna, toto kami, pengarapan kami, kam sirdahin, kam sir kuasa, kam singaturkan kerinana alu muhuli Tuhan, kelah pandemi COVID-19 endape, lampas erlekai tengah-tengah duni indanari, yaturkan du alu muhuli Tuhan, kelah bansika kami jumpa, baik ibas rumah Tuhan, bekekape ibas perpulungan jabu-jabu kami, mekuah hati indu Tuhan nandangi perpulungan du, terkhusus GBKP Runggun Deli Tua Timur Enda, radukan kerina kemahandu, serayan Tuhan, Tuhan dibatasi masu-masu, kegeluhan kerina perpulungan du, mejuah-juah kami, ibas kelang atindu, tetap kami megegah kinitakan man bandu, lai lupakan kami, kuna nembah ras permuliakan gelar Tuhan, mungkin melalakal perbeben kami secara pribadi Tuhan, baik soal pendahin, baik soal perekonomian, tah mungkin masalah tengah-tengah jabu kami, tapi pegegahindu kini tekan kerina perpulungan du Tuhan, lah kami ngelupakan kam selaku Tuhan ras juru selamat kami, ibas ndalani perdalanan kegeluhan kami pe, ingat kami kelang atindu Tuhan, ras mabai kami tetap megegah ernalem man bandu, tetap kami megegah kini tekan man bandu, sebab kam kapunana kegeluhan kami, sampatindu kami Tuhan, kelah tetap kami geluh iteruh kelang ati Tuhan, alami kami bas kerina kekurangan kami, salah dosa sibahan kami, kelah tetap kami metunggung ngalokan kelang atindu, arah anak du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan dibata. Amin. Kunandungi perpulungan jabu-jabunta, mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab mendendenta, nomor 305, ayat si pemena rasi peduaken.
Mari ras kitar toto bagi pertoton sinia jari Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipo badiamin, ralahmin kini rajandu, salahmin pratendo ibas duni enda bagini surga. Berikan minman kami nakan cukup ibas waris si senda enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empak kami. Olamin kami babai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Mejua-jua man banta krina, Tuhan dibatas si masu-masu.